Ini galen nawa nama singsa, stay khana togia, wansuk togia, kaisa kok ini thangka, sini aguli sohoro, sing kaisa program ni yagulo, kaisa kalai bandla, numan yagulo, sing sini menai mo khorokam tunna thamani bin nago, tunna thangmani jagawo, ajagawo sing bono tunni kisa satikhlai. Thaisa thaini kok saitong jagao sing lama public property public place sing kok saitong jagao sing sungjaka norok bo jagani phaitam ni bag orotong sing saga sing jaga kok saitong sing chini munai khorosano tungna phai haifano borok suno omo haike treat khaika te omo haike saka tini angan yakno todra khaji dongna nangka angan bokok CT scan thena nangka Ozago norok dak nugui tong yang saimia omo hai sing tini di nungna nang mane nok chini obostha nuguna saimang kana ani kamjuli rong bong sisika even bongni family members sela beri kubuni bosoni borrok wanji bosoni borrok suno hasalni phaimani haima tongjagai suno attack khai sabo aborro omo hai obostha angkha oboi nogorni Agibo norok khana kana oboi nogorni Bloodsan area bo scientist riang ini jepuru bo bike langi thang tongpuru ajorao bo asol khaijaka bo bini genji t-shirt sisik jaka same bini ang as a TIC president ajara thangi ang man mane khorosano tunna thamani se borok amo se attack khaika tani yak sbai rikha te kamjul sisik rikha te kobama scares te kobama bisingni internal ang dokuman kha no je gotra khane no sisini Bini mungkai sing jodoh saiman kha obviously chen gupto ni Bloodsan club ni uklogo ward number 11 municipal corporation office tongo ajago no bini gana no sing bo bai kuno kok bo saya kuno boya bo haiya koi suno wa bai suno attack khaya nangka te naimani sing kasmani jagabo bini bihik bini family members of haiya koi suno attack khai tini ko an yakno ang je yak bai yakra yak bai sing joto samung khai o yagra yakni samungno jeng ta khaimalia an yak nang tokra khali tamonangka no bini age chokuru affair ba kunu ka khai NCG police station of khaika o jaga affair khaina ba gan logi ko TSF ni borok tomo ko sing tini hor ni tabu 3:30 baje tong sing 12 no thangai thunani bagi se sing wan chogi samung khai tongani khana phungni samung khaina bagi kintu borok jeta incident khaika omo belai no wan chungnai kok a jaga borok directly se sono sungu norok ki tamo proof khaina nai je norok agulini malik ni de phungna nai ni sing o jaga bo sungbono agulini malik sabo tamni malik sing kep sana thangya bo se bin bu bayo bo sai suna sakai suno torture khaiga sing a jaga buri borok tamoni bagi sing chini Indian ni law ain kanun mani bagi sungbono yak buti saya buri borok no sung kuno phana saya khali kok bosimi sana nai ka kintu borok suno rapidly butharna bagi intentionally suno jekha attack khaikano an obostha nugman ngendeng tam asok je boje agotron maleng samana bini okonu ngo saboni phan tongman borok saboni phan tongman pang saimia haikono borok omono phungno nai tongo je borok no agulini malikini sing to bongno sanamo thangya je no agulini malik dena sing agulini malik sing to agini simno angbo agulion tori hayo ani kobongma bo dol tongo wanjibo tongo Puruksa tongo Monipuri tongo Nepali tongo to ban tongo tore heja dan even taguhan dol tongo kintu bong je intention bong je wan sumung beleno saya beleno sitra to borok je amo khai tongoni sing amono naisleo sing bono action na hanake tabu phano sing 200 300 borok thange binno action na hani mano haibano sing sini deso ain tongo sin deso ain kanun tongo abun sing ain kanun ni bagani tini NCGPS tabu fungaiti aiti 3:30 baje tong tabu 4টা কাছাকাছি তোমার জায়গা ফাইতিনি অসুখ বড় গিলা মা 40-50 জন অসুখ সঙ্গনা ও জায়গা ফাইতিনি আসুক তং থানানি বখাতে তামো এসেন মাখানো থানানি বখাতে বড় কবনো সাইতো যে বারবার যে নাইনাই ও জায়গা যদি জাস্টিস ডিলাই এন্ড ডিনাইং খানকাই অমো আইনি বাহার থাংনাই তে সঙ্গ চিনিবো মুভমেন্ট খাইনানি রাইটস দङ চিনিবো फ्रीडम अफ स्पीच दङ freedom of movement दङ जोंहा जागाव थांनाय
noro kuno tungno borok kuno kaise je 100 ta heke no tamo kaise tamo action na hane no guda on পাবলিক অ্যাকশন না মানে সরি পুলিশ অ্যাকশন না মানে পাবলিক অ্যাকশন না মানে जों तो पुलिस न ते इंडियन नि ल न जों ट्रास्ट खायो आबुनि बागैनो जों दिनै अजागा पुलिस स्टेशनाव फैगोन तो बर जुदि अजागाव ल नि कुनो जेटा इंडियन कन्स्टिट्यूशन दङ जेटा ल नि दाराव दङ बर आम बागै कुनो आइन हामागै जों पाब्लिक दङ जों दिनै आइन व्यवस्था ना हानाय ओके हामाय